Dobrodošli u 1321. izdanje emisije Vrele gume. Za početak rešavamo dilemu da li je Toyota Aygo Cross najštedljiviji automobil na svetu koji u osnovi poseduje benzinski motor. Sledi katamaran Vindelo 54 koji donosi novu filozofiju plovidbe. A u rubrici Oldtimer negde u Kićenom Sremu posećujemo kolekciju saobraćenih stariteta. Good evening everyone, thank you very much. We're very happy to welcome you here in Florence for the dynamic press launch of the new Aygo Cross. Wow. As you have surely noticed, this hotel, the 25 Hours, is quite a special place. Indeed, it was actually inspired by the Divine Comedy, which is by a work by the famous poet Dante Alighieri, one of Dante's greatest poets of all time, who was actually born in Florence. And Dante's long journey took him through hell and purgatory before finally reaching paradise. Today, we take another bold step, and we introduce the Aygo Cross Hybrid. It carries the same DNA that made Aygo iconic since 20 years, fun and accessible, but now also with record low emissions. Kada čovjek stane na trg Duomo u Firenci ispred Santa Maria del Fiore katedrale, shvati da su njegove sposobnosti nesagledive. Kao što i Duomo nije građen brzo, već je građen da impresionira, tako i Toyota ne pravi automobile brzo, ne pravi ih na prvu ruku, već ih pravi i da impresionira, ali i da ponudi za današnje vreme adekvatan automobil. Upravo je Firencu izabrala Toyota da predstavi redizajnirani model Aygo Cross. Najmanji automobil na svetu koji ima pogon na potpuno hibridnu tehnologiju, koja je opremljen sa dva motora, standardnim 1,5 litarskim benzincem i električnim motorom. Kako sve to funkcioniše u praksi, najbolje krenemo i da pogledamo. Zapravo priča o najmanjoj Toyoti Aygo je počela ne danas. Međuvremeno je napravljeno gotovo 1,5 milion primeraka ovog malog automobila, koji je uglavnom slovio za gradski automobil ne prevelikih tehničkih mogućnosti, ali uslovno rečeno za jednu okretnu i sposobnu gradsku zujelicu. Ali ono što je najvažnije, u novoj generaciji Toyota Aygo Cross sada imamo, kako smo rekli, potpuni hibridni sistem. A to za sobom i povlači da je ovo jedini automobil osnovnog A segmenta koji posjeduje potpuno hibridni pogon. Hi. 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 Have a good day. Thank you. I već sada na neki način osjećamo uzbuđenje, ne samo zbog Toskane, ne samo zbog ovog prelepog okruženja, do duše malo nas je stisla magla, već i zbog toga što konačno imamo jedan originalan automobil u rukama. Nekako su svi počeli tu da liče jedan na drugi. Sada smo dobili ono što možda i tržište na neki način najviše traži. Mali, okretan, ekonomičan i ne previše skup automobil i pri tome da bude maksimalno čist. Rukovodeći se ovim zahtjevima globalnog tržišta, inženjeri Toyota su rekli, pa mi imamo konja za ovu trku i Toyota Aygo Cross, onoj prethodnoj, dodali čitavih 44 konjske snage. Ali tu, dragi moji, nije kraj iznenađenjima, budući da smo u Toskani. Evo malo i da se ako potpuno opustimo. Sama slika govori više od 1000 reči, ne samo da imamo hibrid, već imamo i opciju kabrioleta. Da se malo vratimo na osnovnu postavku Toyota Aygo Cross. Dugačka je 3,77 metara sa prilično velikim međuosojenskim rastojanjem od 2,43 metra, što je možda i rekordno u A segmentu automobila. Ono što je vrlo važno reći za Toyota Aygo Cross, iako je najmanja Toyota, postavljena na platformi većeg Yarisa. Praktično ovdje imamo na neki način automobil koji je iz A segmenta, ali možemo slobodno reći da je on A plus segment ili B minus segment, ili jednostavno svojim osnovnim gabaritom pripada A segmentu, ali sve ovo ostalo što nudi je praktično prosečna ponuda B segmenta i to je jedna od najvećih vrednosti ove hibridne Toyota Aygo Cross. Kada smo već u merama, raspolaže električnim motorom od 80 konjskih snaga sa 144 Nm obrtnog momenta,
što ukupno sa benzinskim motorom daje 116 konjskih snaga na karoseriju koja je teška svega 1100 kg, odnosno za 140 kg je teža nego prethodni model upravo zbog baterije i hibridnog sistema. Inače, nije prošlo bez problema. U jednom trenutku su shvatili da u motorskom prostoru nema dovoljno mesta za hibridni sistem. Rešenje se našlo u produžetku prepusta preko prednje osovine, čime je ovaj hibridni Aygo X dobio sasvim drugačiji prednji izgled. Promenjena je i pozicija baterije koja je sada ispod podnice zadnjih sedišta, koja ima kapacitet od 0,76 kWh. Dakle, baterija je nevelika, ali i automobil je nevelik, ali sa velikim zahtevima. Ono što možda osjećate, a ja ću i da vam potvrdim, evo vozimo se po ovim selima u Toskani. Otkako sam krenuo, sve vreme se vozim na električnu energiju i siguran sam da je Toyota Aygo Cross Toyota koja ima najveću električnu autonomiju od svih hibridnih klasičnih Toyota, ne računajući naravno one koje su u plug-in verziji. Što se dužine tiče, jasno je da je ovo pretežno gradski automobil. Prečnik okreta Toyota Aygo X je 9,2 metra, što je samo po sebi potvrda da će se izuzetno dobro snalaziti u onim najtežim gradskim situacijama. Ali ono gde je ovaj automobil mene još jako iznenadio, to je vrlo komfortna, tiha i udobna vožnja izvan grada. Vozili smo se na magistralnim putevima, vozili smo se na autoputevima i u jednoj i drugoj situaciji Toyota Aygo X nije bila bučna, odlično izolovana, zapravo ona je dodatno izolovana u odnosu na prethodni model, ali sada zbog ovog tihog pogonskog sistema kojim raspolaže, ta buka u kabini je svedena zaista na minimum, pa čak i kada se krećemo brzinama od 130 km/h, dakle na onim autoputnim brzinama. Komfor na prednjim sedištima, pa evo vidite, pogledajte, sedim odlično, imam prostora kao i u svakom drugom automobilu. U toj situaciji za mene ne može niko da sedne. Isto to važi i za suvozača, međutim ukoliko se malo, što kaže ono, skupimo, ako čeljad nisu besna, kuća nije tesna, jel da, onda je moguće u ovom gradskom automobilu povesti bar dvoje dece, pa čak i dve odrasle osobe, naravno ne na jako dug put. Ono što moram da pohvalim, to su sada nešto duže i komfornija sedišta nego što inače Toyota pravi. Dakle, imamo jedan mali nonsens da kažem da u ovoj najmanjoj Toyoti sada imamo komfortna sedišta kao recimo i u Toyoti Corolla Cross, što je još jedan dokaz o onoj sveupotrebljivosti ovog modela, što je bila i osnovna zamisao Toyote da naprave ono što mi volimo da kažemo, maricu za sve. Da bi se uklopili u opštu ekološku priču, Toyota je smanjila i karbonski otisak prilikom proizvodnje ovog modela, da uz prosečno emitovanih 85 grama ugljen dioksida na pređen 1 km, da za Toyota Aygo Cross može slobodno da se kaže da je trenutno najčistiji automobil sa benzinskim agregatom u serijskoj proizvodnji. To je jako velika stvar u današnje vreme, ali znate zašto je to još dobro? Volimo male električne gradske automobile, ali često smo u prilici da sa njima želimo da odemo na duži put, pa onda dođemo u situaciju povuci potegni. Ova Toyota Aygo Cross nam zapravo nudi upravo to, 2 ili 3 automobila u jednom. Možemo se vozimo zaista vrlo ekonomično po gradu. Nama je prosečna potrošnja, evo sada na ovom testu, bila ispod 4 litre goriva na 100 pređenih kilometara, što je stvarno fantastično. U gradu troše još manje i možemo da kažemo da je to onako jedna baš sada džabalesku vožnja, koja je tek nešto skuplja od vožnje na električnu energiju. Evo vidite, sada sam na malo većem usponu i po prvi put se nakon 10 kilometara startovao benzinski agregat. To već dovoljno govori samo za sebe što se tiče ekonomičnosti. Naravno, kada izađemo iz grada, potrošnja benzina je nešto veća. Na otvorenom putu, pri većoj dinamici vožnje, troši u proseku oko 5 litara benzina na 100 pređenih kilometara, dok na ovim magistralnim putevima ta potrošnja je tu negde oko 4,2 litre. Da bi došli u proseku, otprilike, ako se vozimo u trećinskom miksu, na potrošnju koja je ispod 4 litre na 100 pređenih kilometara. Dinamika vožnje izvanredna, sa ubrzanjem od 9,3 sekunde do stotke, Aygo X pomalo liči na metak malog kalibra, slobodno rečeno. Istovremeno ima dovoljno daha i za preticanje na srednjim brzinama, zahvaljujući solidnom obrtnom momentu. U krivinama je direktan na upravljaču i stabilan, dok se na otvorenom putu osjeća da ipak ovom automobilu nedostaje pola metra karoserije za perfektno držanje pravca. Okibljenje je vešto odmeren kompromis udobnog i dinamičnog.
Ono što još nisam rekao, to je digitalizacija. Raspolažemo sa 2 digitalna ekrana. Na jednom je instrument tabla, manje više skoro ista sad u svim hibridnim Toyotama i, kažem, solidan 10-inčni monitor infotainmenta koji je sada dobre rezolucije i koji pruža sve ono što treba prosječnom vozaču da se dobro snađe u gradu i da stigne da je krenuo, ali usput i malo da prati sve elemente potrošnje goriva i kretanje energije u ovom automobilu. Sve u svemu, ajde da zaključimo, ovde vam ja sad ovako sedim sve glavom, bradom i sedom kosom, da mogu slobodno da vam kažem da je, bar po meni, Toyota Aygo Cross sigurno najbolji mali gradski automobil na svetu, zbog svega onoga što sam do sada rekao, a tu nekako mogu sad i da, uslovno rečeno, priključim i njegovu cenu. Iako se radi o automobilu koji je tu negde između A i B segmenta, njegova cena je negde oko 20.500 € u solidnom paketu opreme, što je na neki način cena srednje opremljenih, blago hibridiziranih modela iz B segmenta. Pa eto, sad možete da razmislite i da birate da li želite nešto što je već tehnološki neki način prošlo ili da za iste pare želite nešto manji automobil, ali tehnološki, ovako što bi rekli, napakovan do banja. Razmislite o svemu. Toyota je, bar što se mene tiče, napravila izvanredan automobil, a mogu da vam kažem, jednu perfektnu međunarodnu prezentaciju u Firenci. Ćao! Vindelo 54 nije još jedan luksuzni brod za Instagram razglednice. On je odgovor na pitanje koje pomodna nautika dugo izbegava. Kako ploviti daleko, udobno i tiho, a ostaviti što manji trag za sobom. Dužine skoro 17 metara i širine preko 8, Vindelo 54 koristi katamaransku stabilnost ne za brzinu, već za ravnotežu. Ravnotežu između performansi, komfora i ekologije. Konstrukcija je delimično od prirodnih i recikliranih materijala sa lakšim trupovima i manjom potrošnjom energije već u startu. Srce broda je hibridni pogon. Električni motori, solarni paneli, vetar i pametno upravljanje energijom. U idealnim uslovima Vindelo može da plovi danima gotovo bez buke, bez vibracija i bez mirisa goriva. To nije marketing, to je nova realnost plovidbe. Unutrašnjost je svetla, prozračna i funkcionalna. Salon bez barijera, kabine koje imaju privatnost i pogled i paluba koja poziva na boravak, ne na pokazivanje. Sve je podređeno životu na moru, a ne samo vikend luksuzu u marini. Vindelo 54 nije brod za one koji žure. Ovo je katamaran za vlasnike koji žele da razumeju gde su, kuda idu i zašto su uopšte isplovili. Za duga putovanja, tihe uvale i plovidbu koja poštuje more. U svetu u kome se i nautika ubrzava i preteruje, Vindelo 54 bira suprotan smer. Tiše, sporije, pametnije. Na prvi pogled katamaran, na drugi filozofija plovidbe. U obilasku najboljih autoservisa u Srbiji stižemo u Jagodinu. Ovaj put upoznaćemo porodičnu kompaniju Motor. Sve je počelo davne 1993. godine kada je lokalni preduzetnik Bojan Veljković otvorio prvu prodavnicu autodelova. Naš tata je otvorio prvu maloprodaju u gradu, gde se kasnije proširilo na još 2 lokacije i negde logičan splet okolnosti je bio otvaranje servisa ispred koga se trenutno nalazimo. Nasledivši servis, brat i ja smo pratili tatinu viziju i danas, nakon nešto više od 13 godina, smo ovlašćeni Bosch Car Service. Ono po čemu smo posebni i negdje drugačiji od ostalih servisera je lični pristup svakom klijentu, transparentnost u radu, takođe i činjenica da kod nas automobil dobija kompletnu uslugu, brzo, efikasno i bez improvizacije. Tajna uspeha je u stalnom razvoju. Takođe, znak dobre strategije je odabir pravog partnera, posebno na planu motornih ulja. Želeći da našim komitentima obezbedimo najstručniju uslugu, odlučili smo se za saradnju sa Shellom i kompanijom Orbico. Orbico je ovlašćeni distributer Shell ulja za Srbiju.
Dolaskom novih vozila na naše tržište dolazi do promjene specifikacije za nova vozila. Naši serviseri redovno prolaze obuke koje nudi kompanija Orbico kako bi našim mušterijama mogli da obezbedimo tehnički najbolju uslugu. Kada je reč o motornim uljima, jednu preporuku je nemoguće previše puta ponoviti. Našim klijentima preporučujemo da ulje kupuju isključivo od ovlašćenog distributera. Naravno, mnogi nailaze na cenovno neodoljive ponude. Kvalitet motornog ulja je tu najčešće u drugom ili petom planu. Svaki pokušaj štednje na ulju završi kod nas u servisu. Srećom pa su mehaničari servisa motora u Jagodini stručni da poprave i najteže kvarove. Prijemno odeljenje je mesto gde počinje da se gradi poverenje klijenata. Mi našim mušterijama izlazimo u susret na više načina. Pre svega, naš servis je tu otvoren radnim danima od 8 do 4, tako da svakog dana mogu da nas posete u servisu, ali pored toga naravno postoji i dežurna ekipa, dežurni telefon koji radi i van radnog vremena. Dakle, naše mušterije imaju puno pravo da nas pozovu u pola dana, pola noći. Naravno, mi izađemo u susret njima i da rešimo problem koji trenutno imaju. Jednostavno tako funkcioniše servis 20 i kusur godina i time smo zaradili poverenje naših klijenata i da naših klijenata nije jednostavno ovaj servis, ovaj biznis ne bi bio ovoliki koliki je sad. A tim na čelu sa Jovanom i Aleksandrom uvek traži nove prostore za razvoj servisa. Kao što smo malo čas rekli, sledimo viziju našeg tate i trudimo se da svake godine povećamo asortiman, to jest ponudu u našem servisu. Tako su ove godine na red došli pneumatici za sve tipove vozila. U našem servisu možete odraditi, pored kupovine pneumatika, zamenu, balansiranje, montažu i demontažu vaših pneumatika. A šta nas čeka u narednoj godini? Planovi za 2026. godinu su da uvedemo brzi servis kako bi našim mušterijama mogli da obezbedimo da u roku od 24 časa njihova vozila se vrate na put. Drugim rečima, nastavljamo našu priču pod sloganom "Snaga je u motoru". 8. marta 2026. Audijev F1 tim debituje na velikoj nagradi Australije u Melbourneu. 115 dana ranije, tačnije 12. novembra ove 2025. nemačka kompanija predstavila je koncept pod imenom R26. Gosti na eventu u Brand Experience centru u Minhenu imali su priliku da se upoznaju sa vizuelnim identitetom bolida za koji se veruje da će napredak kroz tehniku uvesti u Formulu 1. Površina bolida sadrži samo minimalističku grafiku. Oblik definišu precizni geometrijski rezovi. Paletu boja sačinjavaju titanijum, karbon crna i potpuno nova Audi crvena. Za nastup na Formuli 1 Audijevi prstenovi biće crveni. Audijev F1 tim biće zvanično predstavljen u januaru 2026. Prve test vožnje zakazane su krajem januara na stazi u Barceloni, daleko od očiju javnosti i medija. Publika će premijerno moći da vidi Audijev tim tokom testova u Bahreinu polovinom februara. U Audiju kažu da ne ulaze u Formulu 1 da bi bili statisti. Njihov cilj je pobeda. Takođe svesni su da tim treba da se razvija, stoga u atak na šampionsku titulu kreću u sezoni 2030. Na svu sreću, čak i kod nas postoje lokaliteti koji su svojevrsni man cave, u kojem možete da pobegnete od zvocanja kod kuće, a ovde konkretno na super tajnoj lokaciji u Vojki ja bih mogao da preguram i neki apokaliptični događaj. Naravno, to bi bila moja definicija, a čovek koji je sve ovo osmislio, Igor Armuš, ima mnogo tačniju definiciju. Igore, šta je ovo? Ovo je hobi koji se oteo kontroli i koji je od sakupljanja možda i restauracije jednog ili dva automobila postao sakupljački posao. Ovde imamo, osim automobila, sve vezano za autoindustriju, stare felne, kofere, radioaparate i različite druge stvari koje su pratile autoindustriju.
Od brojnih autoradio aparata iz svih epoha moju pažnju privlači ovaj mališan iz polovine 60. godina prošlog veka marke Accord Auto Transistor. Nije za Hondu Accord, ali bi mogao da bude. Pored toga što ima ugrađen zvučnik, tako da ne morate po automobilu da razvlačite žice i bušite vrata da biste ugradili zvučnike, on ima i spremište za 4 baterije od 1,5 volte, pa drugim rečima, kada završite vožnju u nekoj lepoj prirodi, izvadite ovaj radio iz automobila i uživate u muzici na pikniku. Porsche 356B iz 1962. godine, evo već deceniju i po u restauraciji. Pa Igore, kada završiš ovaj auto 2030. bit će baš lep. Što toliko dugo? Nadam se da će biti malo ranije. Što toliko dugo? Pa najveći problem je naći dobre i kvalitetne majstore, zatim originalne delove, jer sama restauracija ne znači da se nešto namesti tek da bi stajalo, nego da to bude od originalnih delova i to je uglavnom problem, a sve to prate i finansije koje može brže, ali onda mora i više para. Iako ovaj automobil još uvek nije spreman za drum, ali je itekako spreman za vaš sledeći selfie, koliko je on procentualno završen? Što se tiče fotografisanja, 100%. Što se tiče njegove vožnje, 95%. Jaguar E-Type, verovatno najlepši automobil 20. veka, ovde u Vojki spreman za vaš viralni Reels na Instagramu, a što se tiče priloga o ovom automobilu, pogledajte ga na YouTube kanalu Vrelih guma. A da je ovo pravo mesto za nas old school hedoniste, potvrđuju i ova dva komada hardvera. Rock Ola Jukebox iz, rekao bih, 1979. godine sa tada revolucionarnom tehnologijom integrisanih kola i original Buck Rogers Flipper. Naime, krajem 70-ih mnogi su pokušali da ušićare i nešto zarade na trendu popularnosti naučne fantastike koju je pokrenuo prvi film iz serijala Ratovi zvezda. Pa je tako lansirana TV serija o Bucku Rogersu, koja se naravno događa u svemiru i u budućnosti, a kroz merchandising, a to znači lutke, nalepnice, kutije za ručak, ovu TV seriju podržao je i ovaj Flipper. Retko koji automobil u svom nazivu ima jasno i glasno saopšteno da je napravljen za sve vremenske uslove. Konkretno u originalu kažu all weather, alles Wetter na nemačkom. Kakva je ovo sprava, Igore, a trenutno još i ne radi? U pitanju je Krobot, koji je nemački inženjer Gustav Krobot dizajnirao posle Drugog svjetskog rata. On je prepoznao novo tržište malih automobila koje će kasnije preplaviti Evropu. Iako se proizvodio samo godinu dana u periodu 54-55 i proizvedeno je 55 primjeraka, on je svojom pojavom pretekao BMW i Zetu. I što je najvažnije, ovaj raritet jedva čekam da snimim na proleće 2026. I naravno već prozvana BMW i Zeta, ovde u 3 faze restauracije i praktično u 3 faze razvoja modela. Možda ovih dana kompanija Microlino i Švajcarske promoviše električnog naslednika, ali ipak pred vama u Vojki je original. Da ovo nije tek birokratski rečeno kolekcija korisnog otpada, potvrđuje i to da veliki deo ovih eksponata za svoje projekte možete rentirati preko Instagram naloga Fundus Armuš. A što se tiče jednog eksponata koji reklamira putovanje avionima JAT-a do destinacije Split, konkretno avionom marke Caravella,
ja ću reći da na Beogradskom aerodromu postoji jedna karavela koja je bila restaurirana krajem prošle decenije i onda je muzej zatvoren. Jedva čekam i to da ponovo snimim. Ovako lep prostor, šteta je ne podeliti i hvala ti na tome što si odlučio da otvoriš vrata. Ovaj prostor se može koristiti za razgledanje, za fotosession, za team buildinge i druženje u njemu. I verujte mi, uživat ćete. Toliko za ovaj put. Do sledećeg druženja sa ekipom Vrelih guma, vozite bezbedno.